ایگل بہبان شوق کی کیفیت میں نفی میں سر ہلاتا اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر پھیلتی زخمی مسکراہٹ اور آنکھوں کی اذیت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے۔ بلیک ایگل ہر ایک کو جان بچانے کا موقع نہیں دیتا۔ بہبان کی جانب سے رخ پھیرتا وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا، جبکہ بہبان اپنی زندگی کے اتنے بڑے شوق سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک حادثے میں ہمیشہ کے لیے کھو جانے والا اس کا ساتھی، اس کا عزیز دوست ایجنٹ حنان افضل احمد نہ صرف زندہ تھا بلکہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر اتنے عرصے سے بلیک ایگل بن کر ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ تم بلیک ایگل نہیں ہو سکتے، تم اتنے گھٹیا اور گرے ہوئے انسان نہیں ہو سکتے۔ بہبان حنان کا بازو تھام کر اس پر دھاڑا تھا۔ اس کے پیچھے بہبان کے خاص آدمی پہنچ چکے تھے، مگر بہبان کا فوکس اس وقت صرف حنان افضل احمد پر تھا، جس نے خود کو انجانے کیوں گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، آج تک تم صرف میرے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے آئے ہو، لیکن اگر اگلے 5 منٹ میں یہاں سے نہ گئے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لوگے کہ تمہارے سامنے کھڑا شخص حنان افضل احمد نہیں بلکہ بلیک ایگل ہے، جس کی زندگی کا مقصد دوسروں سے ان کی زندگی چھیننا ہی رہ گیا ہے۔ حنان نے بہبان کی بات پر ایک جھٹکے سے پلٹتے بندوق اس کے ماتھے پر تانی تھی۔ بہبان نے بے یقینی سے حنان ہی کی جانب دیکھا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ مجھے بتاؤ، میں اس سب سے نکلنے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ بہبان بنا بندوق کی پرواہ کیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، نہ تم، نہ تمہاری ایجنسی اور نہ ہی میں خود، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ ایجنٹ نہیں ہوں میں، اب دہشت گرد ہوں، ملک دشمن جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں میری مدد کرنے کے چکر میں اپنی وردی پر داغ لگواتے ہو؟ تمہاری ایجنسی والے بڑے ظالم ہیں، کسی کو غدار قرار دینا ان کے لیے بالکل مشکل عمل نہیں ہے۔ بنا تصدیق کے دوسروں کے گھر جلوا کر رکھ دیتے ہیں، اسی لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں آخری بار کہہ رہا ہوں تم سے۔ حنان آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر پتھریلے تاثر سجائے بولتا بہبان پر بہت کچھ واضح کر گیا تھا۔ حنان نے اسے خود سے دور رہنے کو کہا تھا، مگر بہبان کے قدم اپنی جانب بڑھتے دیکھ حنان نے ٹریکٹر پر انگلی دبا دی تھی۔ اس کے بندوق سے نکلتی گولی سیدھی بہبان کے بازو کو چیرتی نکل گئی تھی۔ بہبان نے بازو سے نکلتا خون دیکھ زخمی نگاہیں اس کی جانب اٹھائی تھی، جو کہیں سے بھی اس کا حنان افضل نہیں لگ رہا تھا۔ یہ واقعی کوئی درندہ تھا، مگر بہبان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی خوف نہیں ابھرا تھا، نہ حنان کی جانب بڑھتے اس کے قدم تھمے تھے۔ حنان کے آدمی اس پر گن تانے کھڑے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، بہت غلط راستے پر چل نکلے ہو، ایک دن بہت پچھتاؤ گے۔ بہبان نے آخری بار اسے سمجھانا چاہا تھا، اس کے بازو سے خون تیز رفتاری سے نکل رہا تھا۔ میرے پاس ایسا کچھ بچا ہی نہیں جسے کھو کر پچھتانا پڑے مجھے۔ حنان کے پاس بھی بہبان کے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے میجر، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا۔ حنان کی وحشت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیوں نہیں مار سکتے تم؟ مجھ پر یہ احسان کیوں؟ بہبان نے اب کی بار لہجے میں ناگواریت اور غصہ سموئے اس کی جانب دیکھا تھا، جو اپنا دشمن خود ہی بنا بیٹھا تھا۔ بہبان یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ آخر حنان اس مقام تک کیسے پہنچا تھا، مگر حنان اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ آج تو میں جا رہا ہوں، مگر بہت جلد تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا، اور اب تک جو گناہ تم کر چکے ہو اس کے ایک ایک ظلم کا حساب ضرور لوں گا میں تم سے۔ بہبان اب یہاں رک کر اس بے حس انسان کے سامنے مزید اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک بہت بڑا سراغ مل چکا تھا، اسے یقین تھا اب وہ بہت جلد اس معاملے کو حل کر لے گا۔ میرے گناہوں کا کوئی حساب، کوئی تلافی نہیں ہے، حنان استہزائیہ لہجے میں بولتا خود پر ہی ہنسا تھا۔ وہ بہبان کو پوری طرح اپنے خلاف کر کے خود سے بدگمان کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہبان کی باتوں سے وہ کمزور پڑے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ بہبان اتنی آسانی سے اس سے بدگمان نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے بہبان پر گولی چلائی تھی۔
और अब अनिशा को लेकर आगे जो वो करने वाला था, उसके बाद वबान ने उससे शदीद नफरत करनी थी। हनाद को इस बात पर यकीन था, तुम और तुम्हारी एजेंसी वाले मुजरिम हैं मेरे। बहुत जल्द तुम सबको उस अजियत का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा जो तुम लोगों ने मेरे अपने मुझसे छीन कर दी थी मुझे। और उन सब में पहले नंबर पर है कर्नल शेर खान की बेटी और तुम्हारी बीवी निशा यामीन। बहुत अजीज़ है ना वो लड़की तुम्हें, बहुत जल्द छीन लूँगा मैं उसे तुमसे। हनाद जहरखंद लहजे में बोलता वहबान को आग लगा गया था, जिसके रद्दअमल में वहबान अपने जख्मी बाजू की परवाह किए बगैर हनाद की जामे पेशकदमी करता उसे गिरबान से दबोच गया था। खबरदार जो मेरी बीवी का नाम भी दोबारा जबान पर लाए तो गुद्दी से जबान खींच लूँगा तुम्हारी। वहबान का बस नहीं चल रहा था इस शख्स के सामने साथ अनजाने क्या कर डाले। वो ऐसा कर भी क्या गुजरता अगर इस शख्स के साथ माजी में उसका इतना गहरा रिश्ता ना रहा होता तो। ब्लैक ईगल ऐसे लहजे और लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करता। हनाद ने हाथ उठाकर अपने आदमी को वहबान पर गोली चलाने दे रोका था, और मेजर वहबान हातिम ऐसी घटिया बकवास करने वालों को जिंदा ज़मीन में गाड़ कर रख देता है। वहबान ने अभी तक उसका गिरबान नहीं छोड़ा था। दोनों लाल आंखों से एक दूसरे को घूरते गबज़नाक की अंतहा को पहुंच चुके थे। ब्लैक ईगल के आदमी हक्का बक्का खड़े ये सब देख रहे थे, क्योंकि जो गुस्ताखी वहबान कर चुका था ऐसा करने वालों को वो दूसरी सांस लेने का मौका नहीं देता था। निशा यामीन को तो मैं हासिल करके रहूँगा। ब्लैक ईगल की आंखों में अजीब सी जिद थी। मेजर वहबान हातिम की आंखों में तड़प देखने की जिद। मेरी बीवी का बाल भी बेगा नहीं कर सकते तुम। अगर उस पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश भी की तुमने तो याद रखना अपनी बीवी अज़ाफ़ा सुल्तान को हमेशा के लिए खो दोगे तुम। वादा है ये मेरा तुमसे। कोई भी कदम उठाने से पहले से फरमोश मत करना। वहबान हनाद को सख्ती से वार्न करता। अब की बार हनाद के दिल में आग के शोले भड़का गया था। वो दोनों ही एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे कि इन्हें कौन सी बात ज़्यादा तकलीफ दे सकती थी, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को दुखती रख पर ही हाथ रखा था। वहबान जा चुका था मगर हनाद की हालत गैर हो चुकी थी। उसका दिल चाहता दुनिया की हर शय को तहस कर दे। आज हनाद के माँ बाप की बरसी थी। वो हर साल रात के इस पैर उनकी कब्रों पर ज़रूर आता। आज भी वो इसी मकसद से कब्रिस्तान से होकर इस इमारत के रास्ते वापस जाने का इरादा रखता था, जब रास्ते में वहबान से होने वाली मुलाकात ने उसकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा कर दिया था। ये दिन वैसे ही उसके लिए बहुत मुश्किल होता था, और वहबान की बातों ने उसके दिल का बोझ मज़ीद बढ़ा दिया था। हनाद राह में आई हर शय ठोकरों से उड़ाता आंधी तूफान की तरह वहाँ से निकलता चला गया था। अज़फ़ा कुछ देर पहले ही शावर लेकर निकली थी और इस वक्त पिंक कलर के तन्हाई खूबसूरत शिफॉन के सूट में मुबलिस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ड्रायर से बाल खुश कर रही थी, जब साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल बज उठा था। स्क्रीन पर जगमगाता हिना का नाम देख वह खुश होती जल्दी से कॉल पिक कर गई थी। कैसी हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अज़फ़ा ने छूते ही पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बिना पूछे ही बता सकती हैं तुम भी बिल्कुल ठीक हो, और माशाल्लाह से काफ़ी खुश भी लग रही हो। हिना उसकी चकती आवाज़ से ही समझ गई थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, इस जलाद के साथ खुश रहना आसान काम नहीं है। अज़फ़ा उस धूप छाँव जैसे शख्स के जिक्र पर ठंडा सांस भरते बोली थी। जलाद तो मत कहो यार, इतने अच्छे तो हैं, तुम्हारे बिना कहे तुम्हारा ऑपरेशन करवाया, इतनी इज्जत के साथ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, और अब देखो सिर्फ तुम्हें परेशानी ना हो इस खातिर मेरी इतनी मदद की। हिना को अज़फ़ा के मुँह से हनाद की बुराई सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अज़फ़ा ने हिना के आखिरी जुमले पर हैरत का इजहार किया था। क्यों तुम्हें नहीं बताया हनाद भाई ने? उन्होंने पोश एरिया में एक बहुत ही महंगा लग्जरी फ्लैट खरीद कर दिया है मुझे। मेरे मुंह मना करने पर गुस्से से सिर्फ इतना बोले कि ये वो मेरे लिए नहीं अपनी बीवी की खुशी के लिए कर रहे हैं। अज़फ़ा वो वैसे बिल्कुल ठीक है जैसा हमने उन्हें समझा था। नेचर वाइज थोड़े से सख्त हैं मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। हन्ना एक दो बातें और करके फ़ोन बंद कर चुकी थी, मगर अज़फ़ा कितने ही लम्हे फ़ोन ऐसे ही कान से लगाए बैठी रही थी। हन्ना ने उसकी खातिर इतना सब कुछ किया था और उसे बताया तक नहीं था। वो जानता था कि वो हिना को अपनी फैमिली मानती है, इसीलिए सिर्फ उसकी परेशानी का ख्याल करते उसने हिना का सेफ जगह पर रहने का इंतज़ाम कर दिया था। अज़फ़ा के दिल में अपने उस वहशी
اسی کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ بیڈ پر رکھا اپنا پنک دوپٹہ اٹھا سر پر اوڑھتی اور وہ حناد کی تلاش میں روم سے باہر نکل آئی تھی۔ یہاں رہنے کے باوجود وہ اب تک اس محل کی بھول بھلیاں نہیں سمجھ پائی تھی۔ روم سے نکلتے ہی باہر بنے بڑے سے کوریڈور میں دونوں طرف اسے بارودی گارڈ ہاتھ باندھے مستعدی سے کھڑے نظر آئے تھے۔ اضافہ نے واضح طور پر یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس کے باہر آتی ہی ان سب کی نظریں جھک گئی تھیں، جیسے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنے کا سختی سے حکم ملا ہو۔ میم آپ یہاں، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ سجاول گارڈ کی اطلاع پر گھبرایا سا جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی کیا؟ اضافہ نے اپنے لہجے میں یہاں کی مالکن ہونے کا عنصر پیدا کرتے اس کی بات پر بھنویں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ نہیں میم، وہ سجاول کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اضافہ کو یہاں سے کیسے ہٹائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یا کہتا دیر ہو چکی تھی۔ دائیں جانب جاتے کوارٹر سے بلیک ساڑی میں ملبوس گزرتی لڑکی کا پلو اضافہ کی نگاہوں میں آ چکا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ یہاں اور کون رہتا ہے؟ اضافہ نے عجیب سے احساس کے زیر اثر سجاول کی جانب دیکھا تھا، جو ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے اپنی اس چھوٹی سی مالکن کے سامنے بے چارگی سے سر جھکائے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اتنی بری حالت تو کبھی اس کی حناد کے سامنے نہیں ہوئی تھی۔ اضافہ اس کی صورت دیکھ کر ہی بہت کچھ خاصہ کر چکی تھی۔ مت بتاؤ تم، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ اضافہ سجاول کے روکنے کے باوجود اسی جانب بڑھ گئی تھی جہاں وہ لڑکی گئی تھی۔ میم، وہ سر کی بزنس پارٹنر ہے، کسی میٹنگ کے سلسلے میں آئی ہیں۔ سجاول نے اضافہ کے پیچھے آتے اسے روکنا چاہا تھا، مگر اضافہ تو اس کی کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دروازہ کھولو، اضافہ نے دروازے کے باہر کھڑے گارڈ کو سختی سے حکم دیا تھا۔ پھولی سانسیں اور دل میں ہوتی شدید جلن کے زیر اثر وہ فوراً سے پہلے اندر پہنچ جانا چاہتی تھی، مگر حناد کے گارڈ عجیب شیش و پیچ کا شکار اضافہ کے پیچھے کھڑے سجاول کو دیکھ رہے تھے۔ جب اسی لمحے جمشید وہاں پہنچا تھا۔ میم، اگر کہہ رہی ہیں تو جانے دو ان کو اندر۔ جمشید کی بات پر سجاول نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حناد کے سخت آرڈر کے باوجود وہ اسے اندر بھیج رہا تھا۔ حناد سر اس وقت جس ذہنی اذیت کا شکار ہے، اس وقت انہیں اس لڑکی کی نہیں بلکہ اپنی بیوی کی اشد ضرورت ہے۔ سر کی دی جانے والی سزا ان کی خاطر میں بعد میں بھگت لوں گا۔ جمشید کے لہجے میں اپنے باس کے لیے نمایاں فکر نمایاں تھی۔ اس کی بات سن کر سجاول خاموشی سے گردن ہلا گیا تھا۔ اب دونوں ہی سانس روکے دروازہ کھلنے پر اضافہ کو اندر جاتا دیکھ رہے تھے۔ اضافہ کو اتنا تو سمجھ آ چکا تھا کہ اندر حناد اس لڑکی کے ساتھ اکیلا ہے، جس کے ساتھ ہی اضافہ کے نقوش غصے کی شدت سے مزید تن چکے تھے، مگر اندر داخل ہوتے ہی سامنے کا مناظر دیکھ اسے اپنا وجود دھکتی آنکھ میں جھلستا محسوس ہوا تھا۔ وہ لڑکی شارٹ بلاؤز اور شفون کی باریک ساڑی میں حناد کے سامنے ہی نہایت نکاست سے بیٹھی اپنے بے حجاب حسن کی رعنائیاں بکھیر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ٹیبل کا فاصلہ موجود تھا، جس پر وہ لڑکی فائل کھولے بیٹھی حناد کو کچھ بریفنگ دے رہی تھی، جبکہ فائل کے قریب ہی ٹیبل پر شراب کی بوتل موجود تھی۔ حناد ہاتھ میں اسی ناپاک مشروب سے بھرا گلاس اٹھائے اسے ہونٹوں سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی حناد کو جن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اضافہ کا دل چاہا تھا اس کی آنکھیں نکال لے۔ اضافہ انہی کی جانب دیکھ کر آگے بڑھتی ایک طرف رکھی کرسی سے ٹکرائی تھی۔ آہٹ پر دونوں نے مڑ کر اضافہ کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اضافہ شدید غصے کے عالم میں چلائی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو پھسل آئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حناد گلاس ٹیبل پر رکھتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے گارڈز کو سختی سے منع کیا تھا، جس کے باوجود اضافہ کا اندر آ جانا اس سے بھی شدید غصہ دلا گیا تھا۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ اضافہ اس سے بھی زیادہ غصے سے چلائی تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ تم جاؤ روم میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ حناد اس کے آنسو دیکھ نگاہوں کا زاویہ بدلتا اس بارے کو نرمی سے بولا تھا، جبکہ وہ لڑکی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر حیرت بھری نگاہوں سے یہ سارا مناظر دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ اس لڑکی کو بھیجیں یہاں سے۔ اضافہ کا بس نہیں چل رہا تھا اس بے حس انسان کا منہ نوچ لے۔ ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، یہاں میٹنگ چل رہی ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ حناد نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے اسے تحمل سے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اضافہ کا تن بدن جھلس اٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، نہ ہی میں آپ جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں جو بیوی پر غیر عورتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ بہت بڑی بھول تھی میری جو میں نے آپ جیسے شخص سے محبت کی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، جس کے لیے میں خود کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ آئی ہیٹ یو۔ آپ کبھی
اب کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، ہمیشہ کے لیے مبارک ہو آپ اپنی یہ شراب اور شباب۔ اضافہ تو جیسے پھٹ پڑی تھی، وہ حناد کی آنکھوں میں جھانک کر اذیت بھرے لہجے میں ایک ایک لفظ ادا کرتی واپس پلٹی تھی، مگر اس کے دور ہونے سے پہلے ہی حناد تیش کے عالم میں اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اضفہ اس کے اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، خود پر قابو نہ رکھ پاتے سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم مجھے سے دور جاؤ گی؟ حناد کی ہر جانہ حرکت کی وجہ سے اضفہ کا دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گرا تھا، جس کی وجہ سے شیمپو کی اس کے گھنگھرالے بالوں اور وجوہ سے اٹھتی مہکتی خوشبو حناد کے حواس معطل کر گئی تھی۔ حناد نے ہاتھ کے اشارے سے اس لڑکی کو وہاں سے جانے کا بول دیا تھا۔ اضفہ کے شدید غصے سے لال پڑتے چہرے اور نازک وجود کی لہش حناد پر اپنی اس ہرنی کی غیر ہوتی حالت واضح کر گئے تھے، اور ابھی چند لمحوں پہلے شدید غصے میں اضفہ کے لبوں سے جو اقرار نکلا تھا وہ حناد کو الگ ہی سرور بخش کیا تھا۔ اضفہ کے گزشتہ رویے سے وہ اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، مگر آج اضفہ کے منہ سے کیے جانے والے اقرار اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ آج کا دن اس پر جس قدر بھاری تھا، اب اضفہ کے قریب آتے ہی دل و دماغ پر چھایا اضطراب اور وحشت چھٹنے لگی تھی۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل کا قرار بنتی جا رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں ان لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہوں جو شوہر کی بے وفائی پر آنسو بہانے اور رونے دھونے کے بعد اسے معاف کر دیتی ہیں۔ میں اضفہ سلطان ہوں، یہ سب کسی قیمت پر برداشت نہیں کروں گی۔ اضفہ اس سے اپنے آپ کو آزاد کرواتی غصے سے پھنکاری تھی۔ اضفہ مزاحمت کرتی، جتنا اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی حناد اتنا ہی اسے قریب کر لیتا تھا۔ وہاں سج دھج کر بلیک ساڑی پہن کر آئی لڑکی حناد کا اس عام سی لڑکی کے لیے اتنی دیوانگی بھرا انداز دیکھ شدید حیرت کے زیر اثر خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس لڑکی کو باہر آتا دیکھ جمشید نے فتحانہ نگاہوں سے سجاول کی جانب دیکھا تھا۔ تم عام لڑکی واقعی ہی نہیں ہو، کیونکہ کسی عام لڑکی میں اتنی جرأت بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ حناد محتشم کے سامنے یوں اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ حناد نے اس کے گھنگھرالے بالوں میں انگلی پھنساتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا تھا۔ حناد کی بے باک نگاہوں اور بولے جانے والے لفظ پر اپنی جگہ ساخت ہوتے اضفہ لمحے بھر کے لیے مزاحمت ترک کر گئی تھی۔ جذبات میں آ کر وہ اس بے مروت اور بے حس شخص کے سامنے کیا فضول بول گئی تھی، اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں نے کوئی اظہار نہیں کیا، آپ کو شدید قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اضفہ نے اپنے تاثر نامور رکھنے کی ناکام کوشش کرتے اسے سختی سے جواب دیا تھا۔ حناد کی بڑھتی جسارتیں اس کے اوسط خطا کر رہی تھی۔ آپ مجھے ان سب باتوں میں الجھا کر میرا دھیان اصل معاملے سے ہٹا نہیں سکتے۔ اضفہ نے اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیوں سے دباؤ ڈالتے اسے اپنے سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ حناد کو تو وہ خود سے دور نہیں کر پائی تھی، مگر حناد نے ایک ہی جھٹکے میں درمیانی فاصلہ ختم کرتے اسے اپنی بے انتہا قریب کر لیا تھا۔ اضفہ پوری طرح سے اس کے آہنی شکنجے میں قید ہو چکی تھی، وہ اب ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ حناد کے وجود سے اٹھتی مسکن خوشبو اضفہ کے اعصاب کو اپنے حارس میں جگڑنے لگی تھی۔ آئی سوئر یہاں کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا، وہ لڑکی صرف میری ایک بزنس پارٹنر ہے، بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، میں آفس نہیں جا پایا اور اس لیے اسے یہاں بلوایا۔ اس کا پہناوا ایسا ہی ہے، وہ میرے لیے سج دھج کر نہیں آئی۔ میں اپنی زندگی کی عزیز ترین شے کی قسم کھا کر بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری میری زندگی میں آنے کے بعد سے میں وہ سب چھوڑ چکا ہوں۔ میری زندگی میں اب صرف اور صرف ایک ہی لڑکی ہے جس کے علاوہ اب کسی کے آنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن ہے جو میں اس شراب کے سہارے دنیا جہان سے بیگانہ ہو کر گزارتا ہوں۔ حناد اضفہ کے بالوں میں منہ چھپائے بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ یہاں اس سے لڑنے آئی تھی، اسے شدید غصے میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر حناد کے ابھی ادا کیے جانے والے لفظ اس کا نرم دل پوری طرح سے پگھلا گئے تھے۔ وہ جاننا چاہتی تھی ایسا کیا تھا جس نے حناد محتشم کو اتنا سنگ دل اور بے حس بنا دیا تھا۔ حناد کے ہونٹ اپنی گردن پر محسوس کرتے اضفہ کا پورا وجود لہج اٹھا تھا۔ اس شخص کی دھڑکتی جان لیوا قربت برداشت کرنا ہمیشہ اس کے لیے دشوار رہا تھا۔ حناد پلیز، اضفہ کے لب ہولے سے
हड़बड़ाए थे। बहुत दलेरी का मुजाहरा करते वो कुछ देर पहले उसे इतनी बातें तो सुना गई थी, मगर अब उसका रद्द अमल बर्दाश्त करना अज़फ़ा की जान मुश्किल में डाल रहा था। उसके वजूद की कपकपाहट महसूस करते हालात बोझल सांस खारिज करता उसे अपने हारिस से आज़ाद कर गया था, जो उसके लफ्ज़ की शिद्दत बर्दाश्त करती लाल अंगारा हो चुकी थी। जब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्यों उलझती हो मुझसे? हालात की बेबाक शौक निगाहें अज़फ़ा पर गड़ी उसे मज़ीद खुद में समेटने पर मजबूर कर गई थी। अज़फ़ा ने जल्दी से अपने बाजू पर ढलका आया दुपट्टा दुरुस्त करने के लिए हाथ बढ़ाया था, मगर इससे पहले ही हनाद उसका दुपट्टा अपनी गिरफ्त में लेता अपने हाथ पर लपेट गया था। मुझे जाना है यहाँ से। अज़फ़ा उसकी कही जाने वाली बात दोहराते बोली। हनाद मुहतशम जो कमी किसी के सवाल का जवाब देना पसंद करता था, जो गर्दनें पहले उड़ाता था वजह बाद में बताता था, जो खुद से गुस्ताखी करने वालों को दूसरी सांस लेने का मौका नहीं देता था, आज उसने अज़फ़ा सुल्तान के सामने उस बात की भी वजाहत कर दी थी। मगर अज़फ़ा की सुई उसी बात पर अटकी हुई थी कि हनाद ने उसे उस लड़की के सामने यहाँ से निकल जाने को बोला भी कैसे? तुम मुझसे दूर जाने की जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कहीं नहीं जा पाओगी। हनाद की निगाहें उसके गुलाबी लिबास में मुबलिस दिलनशीन सरापे से बुरी तरह उलझ रही थी। अज़फ़ा का दुपट्टा हनाद ने अपनी हथेली के गिर्द लपेट रखा था। अज़फ़ा अब ना यहाँ से जा सकती थी और ना से हनाद के सामने खड़ा हुआ जा रहा था। हनाद का हर रूप ही उसे मुश्किल में डाल देता था। मेरा दुपट्टा वापस करें। अज़फ़ा अपने चेहरे पर बिखरे बालों की लिट दुरुस्त करती नजरें झुकाए बोली थी। हनाद की तपिशज़द निगाहें उसको लहज़ने पर मजबूर कर रही थी। ये लो, आकर ले लो। हनाद सोफे पर बैठता उसका दुपट्टा अपने गले में डाल चुका था। अज़फ़ा ने घूर कर उसे देखा था, जो उसके दुपट्टे से उठती उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारता लम्हे भर के लिए आंखें मूंद गया था। अज़फ़ा ने साख्त निगाहों से उसका ये अमल देखा था। क्या वो वाकई इस शख्स के लिए इतनी अहम थी? अज़फ़ा अभी तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई थी, क्योंकि हनाद मुत्तशिम ने अब तक उससे एक बार भी अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया था। ये शख्स कुछ ज़्यादा ही घमंडी था। हनाद ने आगे बढ़ते टेबल पर पड़े गिलास में शराब न डालते होठों से लगाया था। क्यों पीते हैं आप ये? अज़फ़ा ने शराब के गिलास की जानिब देखते नागवारी से पूछा था। सुकून के लिए। हनाद ने एक ही सांस में आधा गिलास खाली कर दिया था। प्लीज़ दूर करें इस हराम शय को खुद से। अज़फ़ा मज़ीद दूर रहकर अपनी आंखों से ये सब होता नहीं देख सकती थी। आगे बढ़ते उसने हनाद का हाथ थाम कर उससे शराब का गिलास छीन लिया था। मेजर वहाबान हातिम, अनिशा यामीन पहले इस मिशन का हिस्सा और उसके बाद आपकी वाइफ है। आप उस पर किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वह ब्लैक ईगल के पास जाने की हामी भर चुकी है। कर्नल शेर खान ने वहाबान को अपने ऑफिस में बुलाते अपने हतमी फैसल से आगाह किया था। वहाबान ने उनकी बात सुनकर नजरें मोड़े साइड पर रखी कुर्सी पर बैठी अनिशा की जानिब देखा था, जो पहले से उससे ही देख रही थी। वहाबान की खूनखार सर्द निगाहों पर घबराते उसने फौरन निगाहों का जाविया बदला था। और अगर ब्लैक ईगल ने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? आप मुझे इस बात की ज़मानत दे सकते हैं कि वहाँ निशा महफूज रहेगी? जैसे इस मुल्क में बसते लोगों की ज़िंदगी हमारे लिए अहम है, वैसे ही हमारी टीम को हर फर्द भी बहुत कीमती है हमारे लिए। ये जानते हुए कि ब्लैक ईगल और उसके साथ मिले हमारे दुश्मन निशा के लिए किस कदर ख़तरे का बासित है, इसके बावजूद आप उसे उस अंधी खाई में धक्का देना चाहते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती में नहीं, आप कर रहे हैं। वहाबान को आज पहली बार कर्नल शेर खान का फैसला तनाई नागवार गुजरा था। वो निशा की लाइफ पर 1% रिक्स भी नहीं ले सकता था। अनिशा को उन दरिंदों के बीच में भेजने का ख्याल आते ही हनाद का दिल जाने कितने टुकड़ों में बट जाता था। बाबा ने मुझ पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैं खुद जाना चाहती हूँ वहाँ। मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर इस मिशन के लिए बहुत कुछ किया है और इसको अख्ताम को पहुँचाने के लिए भी मैं तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। अनिशा कर्नल शेर खान के कुछ बोलने से पहले ही वहाबान को उसकी बात का जवाब दे गई थी, जिसके जवाब में वहाबान ने कुछ लम्हे से घूरने के बाद उस पर से निगाहें फेर ली थी। अगर आप दोनों डिसाइड कर ही चुके हैं और मेरी बात कि आप दोनों के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है तो ठीक है, मैं अब मज़ीद इस मामले में पर कुछ नहीं कहूँगा। वहाबान सर्द स्पाट लहजे में अपने गुस्से की शिद्दत पर काबू पाता
वहाँ से निकलता चला गया था। निशा ने उसके यूं नाराज होकर जाने पर घबरा कर कर्नल शेर खान की जानिब देखा था। डोंट वरी, अभी गुस्से में है, बाद में खुद ही मान जाएगा। शेर खान उसे तसल्ली देते अपने सामने खुली फाइल की जाने मुतवज्जो हुए थे। अनिशा जो बहुत कम वक्त के लिए भगवान के साथ रही थी मगर फिर भी उसे बहुत अच्छे से जान गई थी, जो इतनी आसानी से गुस्सा थूकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। अनिशा जल्दी से भगवान के पीछे बढ़ी थी। भगवान रुकें, प्लीज़ मेरी बात सुने। अनिशा ने तेज़ कदमों से ऑफिस के क्वार्टर को अबूर करके बाहर जाते भगवान को पुकारा था। भगवान रुका था मगर पलट कर अनिशा की जानिब नहीं देखा था। जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, भगवान बिना उसकी जानिब देखे सर्द लहजे में बोला था। अनिशा ने रोमांसी गाँव से उसका ये नज़रअंदाज किया जाना देखा था। मुझे आज ही जाना है वहाँ, क्या आप उस तरह खफा होकर भेजेंगे मुझे? क्या पता आज ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। अनिशा के बाकी लफ्ज़ मुंह में ही रह गए थे जब भगवान उसे कलाई से थामकर झटके से उसकी कमर को पीछे मौजूद दीवार के साथ लगाते पूरी तरह उस पर हावी हुआ था। आज तो ये लफ्ज़ अदा किए हैं, आइंदा अगर ऐसा कुछ ज़बान से निकाला तो बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा, और अभी मेरे खिलाफ जाकर जो गुस्ताखी तुमने की है उसकी सज़ा भी बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें। भगवान अपनी गर्म सांसों से उसका चेहरा झलसता वहाँ से निकलता चला गया था। निशा ने लाल पड़ते चेहरे के साथ दूर जाती उसकी चौड़ी पुश्त को घूरा था, जिससे कोई अलविदाई जुमला अदा करने के बजाय उसे इस वक्त भी धमकी देना ज़रूरी समझा था। धमकी देने के अलावा इस शख्स को आता भी क्या है, खड़ूस मेजर। अनिशा बालों पर आए आंसू पोंछती उसे खुद से दूर होते शख्स की ये आखिरी झलक अपने दिल में कैद करते बोली थी। भगवान से दूर जाने और उसकी इस शदीद नाराज़गी के एहसास से ही अनिशा की सांसें अभी से थमने लगी थी। क्या था जो वो दो बोल मोहब्बत के बोल कर अच्छे से रुखसत कर देता उसे। अनिशा उसे शिकवा के नज़रों से घूरते वहाँ से हट गई थी। रात की तारीकी हंसू अपने पर फैलाती हर शक अपनी लपेट में ले चुकी थी। स्याह जंगले के गेट को अबूर करते उसने एक मायूस निगाह सामने सुर्ख पत्थरों की रोश पर डाली थी, जो उसके दिल की तरह इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ी थी। अनिशा को उम्मीद थी कि क्या पता भगवान उससे आखिरी बार मिलने ज़रूर आए, मगर वो शख्स उसकी सोच से भी ज़्यादा संगदिल निकला था। अल्लाह तुम्हारे हामी व नासिर हो। मुझे अपनी पूरी प्यारी बेटी पर पूरा भरोसा है, जो हर बार की तरह इस बार भी कामयाब होकर ही लौटेगी। कर्नल शेर खान अनिशा की परेशानी चूमते उसे गाड़ी में बिठा गए थे। इस गाड़ी ने उसे शबीर खान के बताए ठिकाने पर पहुंचाना था। उसे पहले उन्हीं के पास जाना था और वहां से फिर उन लोगों ने ही उसे ब्लैक ईगल के हवाले करना था। ये सारा प्लान कर्नल शेर खान का ही तरतीब दिया हुआ था। उन्होंने नहायत ही होशियारी से शबीर खान को इस सब में इन्वॉल्व किया था और पहले अनिशा का शबीर खान से रब्ता करवाया था। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब थोड़ा सा आगे आकर गाड़ी झटके से रुकी थी। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? अनिशा ने इर्द-गिर्द पहले जंगल और सुनसान पड़े इलाके को देख हैरत से ड्राइवर की जानिब देखा था। मैम, लगता है गाड़ी में कोई इशू हो गया है, मैं देखता हूँ। ड्राइवर टॉर्च निकालता बाहर की जानिब बढ़ा था। अनिशा ने पलटकर पीछे की जानिब देखा था। कर्नल शेर खान ने सिक्योरिटी की खातिर उसके पीछे एक गाड़ी और भी भेजी थी, मगर इस वक्त दूर दूर तक उस गाड़ी के कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अनिशा शदीद हैरत का शिकार हुई थी और अब गाड़ी का यूं ख़राब हो जाना अनिशा को किसी शदीद गड़बड़ का एहसास हुआ था। अनिशा अपने चेहरे को निकाब से ढकती गाड़ी से बाहर निकल आई थी, जहां पहले ही हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इससे पहले कि वो ड्राइवर तक पहुंची, पीछे से किसी ने उसे अपने हारिस में लेते उसे ज़रा सा भी संभलने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन की मखसूस रग दबाते उसे होश खराब से बेगाना कर दिया था। अनिशा के बेजान वजूद को अपनी आईनी गिरफ्त में कैद करते वो काला साया घने दरख्तों से भरे जंगल में गुम हो गया था। माजी हनाद मुहतशम शुरू से इस बुराई से भरी दलदल का वासी नहीं था, ना ही वो पैदाइशी तौर पर एक दहशतगर्द था। हनाद के बाबा का तलक एक मिडिल क्लास घराने से था। उसके बाबा अफजल अहमद एक सरकारी मुलाजिम थे, जबकि उसकी मामा फिरदौस बेगम का तलक एक अमीर कबीर घराने से था। लेकिन अफजल अहमद से पसंद की शादी करने के जुर्म में उसके माँ बाप और इकलौते भाई ने उससे तमाम तलकात ख़त्म कर दिए थे। लेकिन मोहब्बत के पीछे ये कुर्बानी देते वो अफजल अहमद की संगत में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। वो एक हाउस वाइफ थी। हनाद भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था।
जिन्होंने उसे बेपनाह प्यार देने के साथ साथ कभी उसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। उसकी हर जिद, हर फरमाइश हजार आंखों पर रखी थी। वो भी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। उसका असल नाम हनाद अफजल अहमद था। उसे बचपन से ही ISI ज्वाइन करने का बहुत शौक था, जिसका इल्म उसके पेरेंट्स को भी था। हनाद ज़हीन होने के साथ बहुत मेहनती भी था। सीक्रेट फोर्सेस एजेंसीज में अप्लाई करते कब उसके सारे मामला तय पाते चले गए थे उसे पता ही नहीं चला था। और अपनी मोहब्बत, मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर वो बहुत जल्द इस एजेंसी में अपनी कारनामों से अपना नाम बनाना शुरू कर चुका था। उसके पेरेंट्स उसकी जॉब के बारे में जानते थे, मगर कभी उसके काम में दखल अंदाजी नहीं की थी, ना कभी उससे उसके काम की नौयत के बारे में पूछा था। वो इस काम के हसासात के बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे। हनाद अपने किसी मिशन में होने की वजह से 1 महीने से घर नहीं आया था। जब उन्हीं दिनों एक नई फैमिली उनके मोहल्ले में शिफ्ट हुई थी। वो 3 लोग ही थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी इकलौती बेटी ज़ूबिया सांवली सी रंगत की तन्हाई पुरकशिश लड़की थी, जिसे मोहल्ले में बहुत पसंद किया गया था। मगर ज़ूबिया का दिल तो हनाद के घर के लॉन में सजी हनाद की तस्वीर में ही अटक कर रह गया था। उसने हसीन मर्द पहले भी देखे थे, मगर इस शख्स की वजाहत और आंखों में मगरूरपन उसके दिल में घर कर गया था। वो हनाद अफजल अहमद से मिलना चाहती थी, मगर उसका इंतज़ार मज़ीद तवील होता चला गया था। हनाद का वापस ना लौटते 6 महीने हो गए थे। ज़ूबिया रोज़ फिरदौस बेगम के पास आकर काम में उनकी मदद करती और हनाद के बारे में ढेरों बातें पूछती रहती। फिरदौस बेगम ने इन दिनों सबको यही बता रखा था कि उनका बेटा जॉब करने के लिए कराची गया हुआ है, जिस पर सब ने यकीन भी कर लिया था। मगर ज़ूबिया से सब्र नहीं हो पा रहा था। वो बस किसी भी तरह हनाद से बात करना और उससे मिलना चाहती थी। उसने नज़र बचाकर फिरदौस बेगम के मोबाइल से हनाद का नंबर निकाल लिया था। वो रोज़ उस नंबर पर मैसेजेस और मगर दूसरी जानब से तो जैसे रिप्लाई करने पर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर देने का डर था। जब पूरे 8 महीने बाद हनाद अपने घर वापस लौट आया था, बाकी तो नहीं मगर उसके वालिदैन ने उसकी उदास आंखों से साफ खासा कर लिया था कि वो कितना परेशान है। मगर उन्होंने चाहने के बावजूद उससे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन वो उसका मूड अच्छा करना चाहते थे। उन दोनों को ही ज़ूबिया हनाद के लिए बेहद पसंद आई थी। ज़ूबिया के वालिदैन भी इशारों किनारों में हनाद के हवाले से अपनी पसंदीदगी बयान कर चुके थे। हनाद के पेरेंट्स ने उसे ज़ूबिया की फ़ोटो दिखाते अपनी पसंदीदगी भी बताई थी। हनाद इन शादी ब्याह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, मगर अपने पेरेंट्स की खुशी की खातिर उसने ज़ूबिया के लिए रजामंदी दे दी थी। ज़ूबिया ने उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर हनाद इनकार नहीं कर पाया था। उसे ज़ूबिया अच्छी लगी थी, धीमे मिजाज की समझदार लड़की जो उसकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। ज़ूबिया ने उससे उसके काम के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की थी, मगर हनाद ने बाकी लोगों की तरह उसे भी अपने कंप्यूटर इंजीनियर होने का बताया था। और ये सच भी था। हनाद का बचपन से मशीनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ISI में शामिल होने के साथ साथ उसे हैंगिंग का भी शौक था। उस शौक को भी उसने कम नहीं किया था, और अब वो एक सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था। आम जिंदगी में उसने सब कुछ यही बता रखा था। ज़ूबिया आहिस्ते आहिस्ते उसके बहुत करीब आने लगी थी। उस पर 1-2 बार हनाद का शक भी गुजरा था, मगर वो इतना नॉर्मल बिहेव करती थी कि शक की कोई गुंजाइश ना पैदा हो सके। लेकिन फिर भी ये शादी होने से पहले हनाद ज़ूबिया और उसकी फैमिली की खुफिया तौर पर तहकीक शुरू करवा चुका था। वो जिस फीट से तला रखता था उसे हर मामले में बहुत फूक कर कदम रखना पड़ता था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अब जल्द से जल्द ज़ूबिया से शादी करके उसके घर की रौनक बढ़ा दे। जब इन्हीं दिनों हनाद को वापस बुलवा लिया गया था, जहां कर्नल शेर खान ने उसके सर पर जो बम फोड़ा था, हनाद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हनाद ने जब इस फील्ड में कदम रखा था तो उसे कर्नल शेर खान के ज़ेर साया ट्रेनिंग दी गई थी। वबान और उसने एक ही दिन ज्वाइनिंग दी थी, और दोनों का पहला मिशन भी एक ही था, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके एजेंसी में अपना एक नाम बना लिया था। और इसी मिशन में दोनों की एक दूसरे से बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों ही एक के बाद एक मिशन कामयाबी से पूरा करते अपना नाम बनाते चले गए थे। लेकिन इन्हीं दिनों एक मिशन ने हनाद के करियर पर बहुत बड़ा स्याह धब्बा लगाकर उसे सबकी नज़रों में मशकूक कर दिया था। हनाद ने अपने 2 जूनियर
एजेंट्स के साथ 6 महीने एक मिशन पर काम किया था, मगर आखिर में एक जूनियर की गलती की वजह से ना सिर्फ मिशन बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ था, बल्कि वो दोनों भी जान से हाथ धो बैठे थे। अनाथ को किसी किस्म की गलती ना होने के बावजूद जाने कितनी इंक्वायरियों पर झेलनी पड़ी थी। उसे गद्दार समझा जाने लगा था। जोबा हनाद जैसे मुल्क की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देने वाले शख्स ने दिल पर गहरी जब लगा गई थी। उसे हर मिशन से बेदखल कर दिया गया था। 1 महीने के लिए उसे कैद में भी रखा गया था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, मगर उसे अभी भी बेगुनाह तस्लीम नहीं किया गया था। वो जानता था यहाँ का कानून कितना सख्त था। बिना किसी कसूर के करियर दांव पर लगने वाला था। रहमान ने उसे बहुत अच्छे से संभालते हौसला दिया था कि एक दिन उसकी बेगुनाही सामने जरूर आएगी। उसे हौसला नहीं हारना नहीं चाहिए। हनाद को कुछ महीनों के लिए वापस घर भेज दिया गया था। उस दौरान खुफिया तौर पर हनाद के एक एक मूवमेंट पर नजर रखी गई थी, लेकिन ये हनाद की बदकिस्मती ही थी कि यहाँ भी कोई कसूर ना होते हुए वो फंस गया था। ज़ूबिया और उसके माँ बाप वो नहीं थे जो वो लोग दिख रहे थे। वो दोनों शबीर खान और उस्मारा के गैंग का हिस्सा थे, जो अब यहाँ आम लोगों में घुसकर आवाम से अपनी टीम को मजीद बढ़ाने के लिए नौजवानों को इकट्ठा करने की मुहिम पर अमल पैरा थे। ज़ूबिया एक मुसलमान लड़की थी। हनाद की कॉलोनी में वो अपनी टीम के साथ इसी नीयत से आई थी, मगर हनाद को देखकर वो सच में अपना दिल हार बैठी थी। हनाद को अपनी टीम में शामिल करने के इरादे के साथ साथ वो उससे शादी भी करना चाहती थी। हनाद के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो ज़ूबिया के साथ रिश्ता तय पाना उसे कितने बड़े नुकसान से दो चार कर देगा। उससे पहले ही गद्दारी का लेबल लगा हुआ था। ज़ूबिया के साथ उससे राब्ते को देखकर उसे पूरी तरह से मुल्ज़िम करार दे दिया गया था, क्योंकि हनाद को जिस मिशन में नाकामी हुई थी वो शबीर खान और उसकी टीम के हवाले से ही था। अभी भी हनाद को उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करते देख रही से कसर भी पूरी हो गई थी। उससे उसका अहदा छीन लिया गया था। उसकी इतने सालों की मेहनत रह गई थी। बिना किसी कसूर के उसे गद्दार करार देते उस पर एक एहसास टीम की इंक्वायरी दोबारा बिठा दी गई थी। हनाद ने कर्नल शेरखान और अपने तमाम ऑफिसर को अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर उनकी फील्ड में ऐसे शख्स के लिए कोई जगह कोई मकाम नहीं था जिसका किरदार ज़रा सा भी मशकूक हो। रहमान भी इस मामले में हनाद की कोई मदद नहीं कर पाया था। हनाद उन सब को यकीन दिला कर थक गया था, मगर किसी ने उसका यकीन नहीं किया था, क्योंकि हनाद के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। हनाद की सज़ा का फैसला नहीं हुआ था। उसे अभी भी कैद में रखा गया था। हनाद को अपने पेरेंट्स की बहुत फिक्र हो रही थी, मगर इस कैद से यहाँ के किसी कमांडर के तावन के बगैर निकल पाना नामुमकिन था। हनाद जानता था अब कभी भी वो इस हजारे की नज़रों में सरखरू नहीं हो सकेगा और ना इस कैद में रहकर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा। उसे यहाँ से निकलना था। वो अपनी एजेंसी वालों से सख्त वजन हो चुका था। वो उन इंडियन जासूसों को उनके अंजाम तक पहुँचाने के साथ साथ अपनी एजेंसी वालों पर भी साबित कर देना चाहता था कि वो गद्दार नहीं था। हनाद अच्छे से जानता था कि उसकी मदद एक ही इंसान कर सकती थी, और वो इंसान थी अनिशा यामीन। अनिशा से हनाद की मुलाकात कर्नल शेरखान के घर पर हुई थी, जिससे कर्नल शेरखान लाइल्म थे, और फिर उसके बाद एक मिशन में हनाद ने अनिशा की मदद करते उसकी जान बचाई थी। अनिशा से अपने बड़े भाई की तरह इज्जत देती थी, जिसने उसकी जान बचाकर उस पर एहसान किया था। हनाद यहाँ से फरार होने के लिए वहबान की मदद भी ले सकता था। वहबान उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल इनकार ना करता, मगर वो खुद गज़ नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वहबान के करियर पर कोई दाग लगे। हनाद जानता था कि इन्हीं दिनों अनिशा अपने बाबा के पास ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। उसने खाना देने के लिए आते जेलर से मदद मांगी थी, जो उसे और उसके काम को बहुत अच्छे से जानता था और शायद उसके लिए सबसे ज़्यादा दुखी भी था। उसने हनाद के एक बार कहने पर ही उसका पैगाम अनिशा तक पहुंचा दिया था। अनिशा को हनाद के बारे में सुनकर शदीद दुख हुआ था। वो उसकी मदद ज़रूर करना चाहती थी,
وہ جانتی تھی ہر روز رات کے 1 بجے اس کے بابا وہاں جاتے تھے جہاں حناد قید تھا۔ نشا ملازمین سے نظر بچا کر کرنل شیر خان کی گاڑی کی ڈگی میں آن چھپی تھی اور اسی طرح ڈگی میں سوار اپنی مطلوبہ جگہ پر جا پہنچی تھی۔ حناد سے کچھ پوچھ تاچھ کے لیے کرنل شیر خان اس کے پاس قید خانے میں آئے تھے، مگر وہ اس بات سے لاعلم تھے کہ ان کی اپنی بیٹی ان کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا چکی تھی۔ حناد کے سامنے بیٹھے انہوں نے ابھی سوال پوچھنا شروع کیے ہی تھا جب اگلے ہی لمحے بے ہوش سے بیگانہ ہوتے ٹیبل پر سر اٹکا گئے تھے۔ حناد پہلے تو حیران و پریشان ہوا تھا، مگر پھر نشا کا خیال آتے ہی وہ جلدی سے کال کوٹری سے باہر نکل آیا تھا۔ باہر ہر طرف دھواں پھیلا ہونے کی وجہ سے گارڈ کے درمیان افراتفری سی پھیل گئی تھی، جو یقیناً نشا کا ہی کوئی پلان تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے حناد وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ حناد سب سے پہلے اپنے گھر گیا تھا، لیکن اپنے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیکھ حناد اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اسے محلے والوں سے پتہ چلا تھا کہ 1 مہینے پہلے انجانے کیسے اچانک اس کے گھر میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جو اس کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کو بھی نگل کر راکھ کر گئی تھی۔ حناد کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، وہ بالکل ٹوٹ چکا تھا، اس دنیا میں تنہا اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ بکھر گیا تھا، مگر ہمت نہیں ہارا تھا۔ اس کے ماں باپ کے ہنستے مسکراتے چہرے اسے ہمت ہارنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو کسی قیمت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ماں باپ اس کی دنیا اس سے چھین لی تھی۔ اس سے پہلے کہ حناد تک اس کی ایجنسی والے پہنچ کر اسے وہاں سے اٹھوا لیتے، حناد کے ماموں جو اپنی بہن کی اس دردناک موت پر بے حد دکھی ہونے کے ساتھ ساتھ حناد کے لاپتہ ہونے پر بے حد پریشان تھے، اس کے گھر واپس لوٹنے کی اطلاع ملتے ہی وہاں آن پہنچے تھے۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ کی ناانصافی کا ازالہ حناد کی مدد کر کے کرنا چاہتے تھے۔ ان کو بس اتنا پتہ چلا تھا کہ جن لوگوں نے اس کی بہن اور بہنوئی کو مارا تھا ان سے حناد کو بھی خطرہ تھا۔ انہوں نے ٹکٹ تو پہلے ہی بک کروا لیے تھے اور اپنے اثر سروق استعمال کرتے حناد کا ویزا اور پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا تھا۔ ایجنسی والے فوراً حناد کے علاقے میں پہنچے تھے، مگر آدھے گھنٹے کے اندر حناد اپنے علاقے سے ہی نہیں ملک سے بھی فرار ہو چکا تھا۔ جس ملک کی خاطر جانے کیا کیا صعوبتیں برداشت کر کے اس نے مشن میں کامیابی حاصل کی تھی، آج اسی ملک سے یوں فرار ہو کر کینیڈا جانا حناد کا دل دکھ اور تکلیف کے احساس سے چیر گئے تھے۔ اسے بنا کسی قصور کے سزا ملی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نصیب میں اس سے بھی بہت اچھا کرنا لکھا تھا۔ حناد 1 سال تک بالکل گمسم رہا تھا۔ اس کے نانا نانو اور اس کے ماموں کی فیملی نے اسے بے پناہ پیار اور محبت دی تھی، اسے بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ بیلا اس کی ماموں ذات تھی جو ہر وقت اس خوبرو روٹھے شہزادے کے آس پاس منڈلاتی اسے خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ پورا 1 سال لگا تھا حناد کو سنبھلنے میں۔ حناد کے کہنے پر ہی اس کے ماموں نے پاکستان میں اس کی ایکسیڈنٹ میں مارے جانے اور گاڑی کھائی سے نیچے گر جانے کی خبر پھیلا دی تھی۔ حناد نے وہاں موجود اپنے اعتبار کے آدمی سجاول اور جمشید جو اس کی ایجنسی کے ٹائم پر خفیہ جاسوس بن کر کام کرتے رہے تھے کو اپنے گھر میں اچانک بھڑکی آگ کی اصل وجہ جاننے پر لگا دیا تھا، جس پر جو بات حناد کے سامنے آئی تھی اس نے حناد کو مزید آگ لگا کر رکھ دی تھی۔ یہ کام زوبیہ اور اس کے خاندان کا تھا۔ زوبیہ کے حوالے سے اسے جو شک ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ زوبیہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر یوں شادی سے 1 مہینے پہلے حناد کا منظر عام سے بالکل غائب ہو جانا انہیں مشکوک کر گیا تھا۔ انہوں نے رات کو پہرا حناد کے گھر گھس کر اس کے پیرنٹس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تھی، مگر وہ بھی ایک جانباز صفائی کے والدین تھے جنہوں نے آخری سانس تک اپنے بیٹے کا راز دشمنوں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تھی، مگر زوبیہ اور اس کے خاندان کو یہ تک نہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے جس کی اولین ترجیح اس کے ملک کی سلامتی تھی۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ جان کر حناد زندگی میں پہلی بار دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ وہ مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں تھا جنہیں ان ظالموں نے بنا کسی قصور کے اتنے برے طریقے سے مار دیا تھا۔ حناد ان ظالموں کو اس سے بھی دردناک موت کے گھاٹ اتارنے کا خود سے پختہ عزم کرتا پاکستان واپس لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ کافی بدل دیا تھا۔ اس نے اپنا نام حناد افضل سے بدل کر اپنے ماموں کے کزن کا سر نیم یوز کرتے حناد محتشم رکھ دیا تھا۔ انجانے کتنے ڈالرز خرچ کر کے اس
के नए डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे जिन पर उनके फादर नेम में उनकी मम्मानी के भाई का नाम दर्ज किया गया था। वो वहाँ एक नई पहचान लेकर जाना चाहता था ताकि दोस्त और दुश्मन में से कोई उसे पहचान ना सके। उसके मामू ने उसके हिस्से की सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। हनाद पाकिस्तान में एक पावरफुल शख्सियत की तरह उभरना चाहता था ताकि कोई उस पर आसानी से हाथ ना डाल सके। पाकिस्तान वापस जाकर उसने अपने नाम पर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस शुरू किया था जो सरमाया ज़्यादा होने और हनाद की दिन रात की मेहनत की वजह से 3-4 सालों में ही मुल्क के टॉप बिजनेस में शुमार होने लगा था। हनाद के नाम और चेहरे की मसलात की वजह से एजेंसी की जानिब से कई बार उस पर शक्कुक व शबाहत उठाए गए थे मगर कोई ठोस सबूत ना मिल पाने और हनाद अफजल की मौत की तस्दीक हो जाने की वजह से वो हनाद मुहतशम पर हाथ नहीं डाल सकते थे। इसके साथ साथ हनाद ने अपना दूसरा काम भी शुरू कर लिया था जिसमें उसने अपनी एक फ़ौज तैयार करने के साथ शबीर खान और उसके गैंग तक रसाई हासिल करने की जिम्मेदारी सिजावर और खलील पर डाल दी थी। हनाद अच्छे से जानता था कि कर्नल शेर खान और मेजर वहाबान हातिम अब भी उसी मिशन पर काम कर रहे होंगे मगर वो कुछ हदबंदियां होने की वजह से वैसे खुलकर काम नहीं कर सकते थे जैसा करने का इरादा अब हनाद ने बांधा था। मुल्क के तमाम गरीब और लाचार नौजवानों को उनके घरों से उठवाना शुरू कर दिया था उसने। वो ये सब करने के साथ साथ अपना नाम भी हर तरफ फैलाना शुरू कर चुका था। ब्लैक ईगल के नाम पर लोगों में अजीब सा खौफ व हरास फैलने लगा था और हनाद यही चाहता था। वो खुद को बुराई में इतना ऊपर ले जाना चाहता था ताकि शबीर खान और उसकी टीम जो अब तक छुप छुपा कर अपने नापाक इरादों को सर अंजाम दे रहे थे वो भी अब सामने आकर कुछ करते या फिर उससे ही हाथ मिलाने की कोशिश करते। वो बस एक बार उन लोगों में घुस जाना चाहता था। उन लोगों को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक बार उसे पूरी तरह उनका हिस्सा बनकर उनका एतबार जीतना था। कुछ महीने ही लगे थे उसे फोर्सेस और तमाम खुफिया एजेंसियों की निगाहों में आने में। उसने पूरे मुल्क से 10,000 के करीब लड़के अगवा करवाए थे और हर जगह अपना नाम छोड़ा था ताकि उसकी खुफिया एजेंसी के प्यारे साथियों को ज़्यादा दुश्वारी ना पहुँचे। मगर हनाद ने सिर्फ वही लड़के अगवा किए थे जो बिल्कुल निकम्मे और नकारा होकर बुरी सोबतों में गिरफ्तार होने के साथ साथ अपने घर वालों पर बोझ बनने के सिवा कुछ नहीं थे। हनाद ने अपनी एक खुफिया एकेडमी बनाकर इन सब लड़कों को अपनी एजेंसी में ली गई ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। हनाद ने इन्हें निकम्मापन छोड़कर मुल्क की खातिर कुछ करने का सबक देने के साथ साथ पूरी तरह दुश्मनों से लड़ने और उन्हें मात देने के लिए मोटिवेट किया था। कुछ ही महीने में उसकी और उसके चंद साथियों की अनथक मेहनत की वजह से उसकी पूरी फौज तैयार हो चुकी थी। हनाद इस मरने पर कामयाब हो जाने पर बहुत खुश था मगर अभी उससे बहुत मेहनत दरकार थी। हनाद अंदर से बुरी तरह घायल होने के बावजूद बिना हिम्मत हारे अपने मुल्क की सलामती की खातिर अपने माँ बाप की अजियत का हिसाब लेने और अपनी एजेंसी वालों को अपनी बेगुनाही का जवाब देने के लिए वो लड़ रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल सच थी कि हनाद मुहतशम को औरतों से शदीद नफरत हो चुकी थी। ज़ुबिया को ढूंढने की उसकी तलाश ख़त्म नहीं हुई थी। वो इस घटिया लड़की को इबरतनाक सज़ा देना चाहता था जिसने मोहब्बत जैसे पाक जज्बे को नापाक कर दिया था। हनाद कई बार अपने माँ बाप के हंसते मुस्कुराते चेहरों को याद करते नए सिरे से तोड़ फोड़ का शिकार होता था। बाकी लोगों की तरह उसने भी अपने गम भुलाने के लिए शराब जैसी हराम शय को मुँह लगा लिया था जिस पर वक्ती तौर पर ही सही मगर अपने गम भूल जाता था। वो जानता था ये लत बहुत बुरी है लेकिन अगर वो इस तरह अपने गम भुलाने की कोशिश ना करता तो शायद अब तक पागल हो चुका होता। ब्लैक ईगल का किरदार निभाते वो ऐसा ही सफाक इंसान बनने लग गया था जिसकी इंसानियत कम होती सफाकियत की जगह लेने लग गई थी। उसने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की थी मगर वो बुरी तरह इसका आदी होता चला गया था। काम में वो जैसा करना चाहता था वैसा ही हो रहा था। शबीर खान उससे मिलने के पैगामात भिजवाने लगा था। ब्लैक ईगल की दहशत अब हर जगह फैल चुकी थी। लोग उसे बुरी इंसान से तस्वर करते थे मगर हनाद बुराई का लिबादा ओढ़ कर अभी तक वही काम करता आया था जिसमें अवाम की भलाई थी। वो अनजाने कितने गैंग अंदर ही अंदर ख़त्म करवा चुका था। उसने अपने कुछ ख़ास ट्रेन आदमी स्मगल के ज़रिए इंडिया भिजवाकर वहाँ जासूसी भी शुरू करवा दी थी। इसी तरह वो अपने आदमी उन तमाम ममालिकों में भेजने लगा था जो शबीर खान और उसकी टीम की इमदाद कर रहे थे। शबीर खान और उसकी टीम के सर पर सिर्फ इंडिया ही नहीं अमेरिका और बाकी मुल्कों का हाथ भी था।
وہ سب پاک دشمن تھے۔ شبیر خان نے بلیک ایگل سے ملاقات کر کے اس کے ساتھ کام کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ ان کی طاقت مزید بڑھ جائے اور وہ جلد اپنے ارادوں کو کامیاب بنا سکے۔ حناد یہی تو چاہتا تھا۔ شبیر خان سے ملاقات کے ایک ہفتے بعد اس نے حامی بھر لی تھی۔ اس دن کے بعد سے بلیک ایگل انہی کے ساتھ کام کر رہا تھا، بالکل ایک طرح سے ان کی سرپرستی کر رہا تھا۔ اس نے شبیر خان کو شک نہیں ہونے دیا تھا، مگر بلیک ایگل کے ساتھ مل جانے کے بعد سے ان کے کام کی رفتار میں کمی آنے لگی تھی۔ بلیک ایگل اپنے طریقے سے کام کرتا اور بتاتا تھا۔ بلیک ایگل پہلے تو انیشا کو شبیر خان کے بنگلے پر دیکھ حیران ہوا تھا، وہیں انیشا کو بھی اسے بلیک ایگل کے روم میں دیکھ گہرا جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیا سے کیا بن چکا تھا۔ پہلے تو انیشا اس سے شدید ناراض ہوئی تھی، مگر پھر اس کے کام کی نوعیت جان کر بے حد خوش بھی ہوئی تھی۔ اس نے بھی حناد کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اسی خواہش کی قدر کرتے حناد نے کئی بار ان لوگوں سے انیشا کو اپنے سپرد کرنے کی ڈیمانڈ میں کی تھی، جسے سب کچھ اور ہی سمجھتے انیشا کو بچانے میں لگ گئے تھے۔ مگر اب وہبان سے مل لینے کے بعد انیشا اس پر دل و جان سے قربان ہو چکی تھی، جس بات سے وہ حناد کو بھی آگاہ کر چکی تھی۔ حناد اس بات پر خوش تھا کیونکہ وہبان سے اچھا انسان انیشا کو کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ مگر اب بلیک ایگل کی ایک بار پھر انیشا کی ڈیمانڈ کی جانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ شبیر خان اور اسمارا کا انیشا پر شک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ انیشا کو نقصان پہنچاتے، بلیک ایگل نے اس کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ سب کرنے کا مقصد وہبان کو انیشا کی جانب سے الٹر کرنا تھا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ انیشا خطرے میں ہے۔ حناد کو ان لوگوں کے ساتھ کام کرتے 3 سال ہو چکے تھے، جس دوران وہ ان کے کئی ادارے ناکام بنا چکا تھا، مگر شبیر خان اور اس کے آدمی بلیک ایگل پر ذرا سا شک بھی نہیں کر پائے تھے۔ حناد شبیر خان کے لیڈر تک پہنچ چکا تھا، جو شبیر خان سے کافی شاطر انسان تھا۔ حناد یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کرنل شیر خان اور وہبان اب جلد ہی ان لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ اس لیے وہ انیشا کی ڈیمانڈ بڑھاتا جا رہا تھا تاکہ سب کا دماغ اور فوکس اس جانب سے ہٹ جائے۔ بہت کوشش کے باوجود اب تک حناد کو زوبیا نہیں مل پائی تھی، جس کے وہ ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ وہ انجانے کہاں مر کھپ گئی تھی، لیکن حناد کا دل بالکل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ نرم دل انسان ایک شفاف درندہ بن چکا تھا، مگر وہ اپنی اس زندگی سے بری طرح تنگ آ چکا تھا۔ جب انہی دنوں اس کی زندگی میں اضافہ سلطان نے قدم رکھتے اس کی زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ وہ بھی نارمل انسانوں کی طرح پیار محبت کے احساسات اور جذبات اپنے اندر جگانے لگا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ اس دن سے ڈرتا بھی تھا جب اضافہ اس کا بلیک ایگل والا روپ دیکھ اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ وہ یہی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اسی لیے اضافہ کے منہ سے نکاح کے لیے ذرا سا اقرار سنتے اس نے فوراً نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا جس نے اس کی شفقت بھرے دل میں محبت کی نرم فوار بھر دی تھی۔ کیوں پیتے ہیں آپ یہ؟ اضافہ نے شراب کے گلاس کی جانب دیکھتے ناگواری سے پوچھا تھا۔ سکون کے لیے۔ حناد نے ایک ہی سانس میں آدھا گلاس خالی کر دیا تھا۔ پلیز دور کریں اس حرام شے کو خود سے۔ اضافہ مزید دور رہ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے حناد کا ہاتھ تھام کر اس سے شراب کا گلاس چھین لیا تھا۔ اضافہ واپس کرو اسے مجھے۔ حناد نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر اضافہ کو گھورا تھا، جو اس کی تنہائی قریب کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس شے کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں آپ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی۔ اضافہ نے شراب ایک جانب پڑے ڈسٹ بن میں نڈالتے اس کے آگے شرط رکھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے رب نے اس بگڑے شخص کی صلاح اسی کے ہاتھوں ہی رکھی تھی، اور انجانے کیوں اب وہ خود بھی حناد کی ان دلکش آنکھوں میں تہتی اذیت اور اضطراب ختم کرنا چاہتی تھی۔ یہ شخص انجانے کب اور کیسے اس کے دل کو اتنا عزیز ہو گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ زندگی بھر میرے پاس میرے قریب رہنے کا وعدہ کرو مجھ سے، کبھی اس شراب کی جانب دیکھوں گا بھی نہیں۔ حناد خمار آلودہ نگاہیں اس کے سراپے پر جمائے بولتا اسے اچھا خاصا پزل کر گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ یہ شخص ہر بار ایسے ہی اسے حیران کر دیتا تھا۔
बोलो मेरी शर्त मंजूर है। हनाद ने अपनी चौड़ी हथेली उसकी जानिब फैलाते दीवानगी भरी नजरों से उतनी इस मुद्दे जान की जानिब देखा था। वो अज़फ़ा के चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ सकता था। वो समझ रहा था कि नाजुक लड़की उसे सुधारने का अज़म कर चुकी है, ये जानते हुए भी कि वो अब इस दलदल से नहीं निकल सकता। हनाद अपने आप को इस लड़की के सुपुर्द कर देना चाहता था। क्या पता उस गुनहगार की ज़िंदगी आसान हो पाती। मुझे मंजूर है आपकी शर्त, मगर आपको भी मेरी एक बहुत बात माननी होगी। अज़फ़ा लहजती टांगों से बमुश्किल आगे बढ़ती उसकी चौड़ी हथेली पर अपना मुलायम गुलाबियाँ छिलकाता हाथ रख गई थी। हनाद उसकी हथेली पर गिरफ्त मजबूत करते सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखे गया था। अब से आगे हमारे दरमियान आपका नहीं मेरा हुक्म चलेगा। जो मैं कहूँगी वही होगा। आपको बिना अपना रौब दिखाए मेरी बात माननी होगी। अज़फ़ा की अपनी अगली शर्त रखते उसकी गिरफ्त से हाथ खींचना चाहा था। मुझे मंजूर है। हनाद ने उसका हाथ आज़ाद करने की बजाय एक ही झटके से अपनी जानिब खींच लिया था। अज़फ़ा टूटी शाख की तरह उसकी गोद में आन गिरी थी। ये क्या है, आप छोड़ें। अज़फ़ा उसकी इस हरजाना हरकत पूरी तरह लाल हुई थी। उसने फौरन हनाद के हारस से निकलना चाहा, मगर हनाद की मजबूत गिरफ्त ने उसे इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। वो उसके लहजते होंठों पर उंगली रखते उसे वहीं खामोश करवा गया था। अभी ही तो तुमने वादा किया था कि तुम मेरे पास रहोगी, मेरे करीब रहोगी। मैं तो उसी बात पर अमल कर रहा हूँ, और मेरा तो तुम्हें अभी इससे भी ज़्यादा खुद से करीब करने का इरादा है। हनाद ने बारी बारी उसकी कपाती उठती गिरती पलकों पर लब रखते पल भर के लिए साख्त कर दिया था। वो उसे इतनी मोहब्बत और अकीदत से छूता था कि अज़फ़ा को अपने होने पर नाज उठता था। उसकी गंभीर सरगोशी पर अज़फ़ा जी जान से लहज़ उठी थी, मगर वो अज़फ़ा को बात बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ लम्हे पहले किया जाने वाला उसका इकरार उसे इस बुरी तरह फंसा कर रख देगा। मोहब्बत करती हो ना मुझसे, तो मुझ पर भरोसा भी रखो। हनाद ने साइड दराज से एक नहायत नफीसा डायमंड का पेंडेंट निकालते अज़फ़ा के बाल गर्दन से हटाए थे। अज़फ़ा उसके तन्हाई करीब थी, उसका दिल बुरी तरह धक धक कर रहा था। हनाद की उंगलियों का पुरशिद्दत लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते उसकी जान आधी हुई थी, मगर वो अब इस शख्स को उसके किसी भी अमल से रोकने में बेबस थी। मगर आप तो मोहब्बत नहीं करते ना मुझसे। अज़फ़ा ने बमुश्किल ये लफ्ज़ अदा करते हनाद का ध्यान खुद से हटाना चाहा था। उसकी बात को जवाब देने के बजाय हनाद ने आगे होते अज़फ़ा की गर्दन में वो नेकलेस पहना दिया था, जिसके नतीजे में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। हनाद की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते अज़फ़ा का चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था। वो हार्ट शेप का पेंडेंट तनाई खूबसूरत था, मगर इस वक्त अज़फ़ा की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उसे देखती या सराहती। इस वक्त इस वहशी शख्स की ये मेहरबानियाँ उसकी सांसें रोक रही थीं। हाँ, मोहब्बत नहीं है शायद मुझे तुमसे। हनाद ने उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते उसकी आंखों में झांकते कहा था, जिस पर एक लम्हे के लिए अज़फ़ा की दुनिया रुक सी गई थी। इश्क से भी आगे अगर कोई जज्बा होता तो वो महसूस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ज़िंदगी में आए उसके एक तूफ़ान के बाद ये दिल हर एहसास से आरी हो चुका था। मैं दूसरों को इंसान समझना छोड़ दिया था मैंने, इस दिल को पत्थर कर लिया था मैंने। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह अंधेरों में घिर चुकी थी, जैसे मेरा रब मुझसे बहुत सख्त नाराज़ हो गया हो। मगर अब लगता है मेरा कोई अमल उसे बहुत पसंद आ गया है, जो उसने मेरी ज़िंदगी में तुम्हें भेजकर एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में उजाले भर दिए हैं। हनाद उसकी थोड़ी पर लब रखता अज़फ़ा को फर्श से अर्श पर पहुंचा गया था। हमेशा उसकी ज़िंदगी बहुत आम सी रही थी, मगर इस शख्स ने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते मुतब्बिर कर दिया था। आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसने आपको इस हद तक बदल कर रख दिया? आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ छीन ली आपसे। अज़फ़ा को हनाद की आंखों में तैरती नमी अजियत में मुतलबा कर रही थी। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी लाइफ के हर पहलू से आगाह कर दूंगा, मगर अभी मैं इन लम्हों को जीना चाहता हूँ। मैं अपने आज के गम भुलाकर उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन बनाना चाहता हूँ। हनाद जो अज़फ़ा को आज के दिन अपनी सारी सच्चाई बता देना चाहता था, उसके दूर हो जाने के खौफ से वो एक बार फिर अपना यह इरादा तर्क कर दिया था। वो पहले अज़फ़ा को पूरी तरह अपना बना लेना
चाहता था ताकि वो चाहकर भी उससे दूर ना जा पाए। अनाथ की बात पर अज़फ़ा ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अज़फ़ा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। उसकी आंखों में बत्ती शौक़ी अज़फ़ा ने अब नोट की थी। अभी सारे मतलब बहुत अच्छे से समझा दूंगा मेरी जान, एक बार खुद को मेरे सुपुर्द करके तो देखो। अनाथ ने उसके रुख़सार को धीरे से छूते उसके वजूद को नाजुक अपकीनी की तरह अपने बाजुओं में समेटते वहाँ से उठा था, जबकि उसकी मैंने खेद लफ्ज़ों और हरकतों को महफूज समझते अज़फ़ा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। उसका दिल बुरी तरह लहजने लगा था। आपको अभी अपनी अपॉइंटेड मीटिंग करनी है। अज़फ़ा को उसे रोकने के लिए इससे अच्छी कोई बात समझ नहीं आई थी। मैं वो नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा। अनाथ ने होठों पर सेहत अंगेज़ मुस्कुराहट सजाए से जवाब दिया था, जबकि अज़फ़ा उसकी मुस्कुराहट की दिलकशी में खो सी गई थी। उसने शायद आज दूसरी बार इस शख्स को मुस्कुराते देखा था। वो इस बात पर किसी सूरत इनकार नहीं कर पाई थी कि बिलाशुबा वो तन्हाई हसीन बात था जिस पर कोई भी लड़की पहली नज़र में फिदा हो सकती थी। अज़फ़ा की खुद पर जमी निगाहें महसूस करते अनाथ की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी, जिसे नोट करते अज़फ़ा फ़ौरन निगाहों का ज़ाविया बदल गई थी। प्लीज़ मुझे नीचे उतारें, सब बाहर सब गार्ड्स मौजूद हैं, वो सब क्या सोचेंगे। अज़फ़ा अनाथ को इसी तरह बाहर की जानिब बढ़ते देख मुल्तजी लहजे में गोया हुई थी। जब उसी लम्हे दरवाज़ा खोलते अनाथ ने बाहर कदम रखा था जहाँ गार्ड्स तो किसी जी रूह का नामो निशान तक नहीं था। बेडरूम की जानिब अनाथ के उठते हर कदम के साथ अज़फ़ा की धड़कनें मद्धम पड़ती जा रही थीं। अज़फ़ा समझ चुकी थी अब किसी सूरत फरार मुमकिन नहीं थे, मगर अब वो इस मजबूत हारे से फरार चाहती भी नहीं थी। हमेशा के लिए अब उसे अपने इस फैशी की मोहब्बत व दीवानगी की छाँव में रहना